Kita lagi masih cari solusinya sih buat langsung panas di map pertama karena kita selalu kalah. Kayaknya di map pertama kita lagi cari solusinya bareng-bareng. This is my first time in Riyadh. Like the weather is very hot. Even I came from Vietnam, the weather is hot too. But this one is super hot. Kalau dari venue-nya sih besar banget ya. Kayak kita dari hari pertama kita pas tag check mau setting itu kita dari jalan ke gedung A, ke gedung B, ke gedung C itu kayak jauh-jauh gitu loh. Jadi gedungnya kayak besar. Terus ya stage-nya bagus banget sih pas waktu kita tag check di situ. Seru banget sih bertanding di Riyadh ya. Maksudnya bisa ketemu kayak dulu kan sempet nonton e-sport lain gitu kayak Dota, ketemu player-player legendary gitu. Terus juga Valo bisa ketemu kayak top 4-nya dari setiap region tuh seru. Ya semoga tahun depan bakal ada lagi sih. Pasti kita usahain bakal attend lagi buat lolos ke sini. Few things I learned from ELOC is like the first day was very long. We need to play BO1 and then wait and BO3. So the first one is we need to maintain the energy during the day. Kayaknya pertama kali gue ngerasain benar-benar tanding gitu. Kayak lu nyampe, media day langsung tanding besoknya. Terus bangunnya pun benar-benar pagi banget karena harus opening kan. Dibanding Toronto sih benar-benar beda jauh. Walaupun kita skip group stage ya kemarin di Toronto, cuma yang gue rasa waktu orang main di Toronto itu yang bikin susah itu cuma jet lag. Cuma dalam scheduling semuanya setahu gue berasa nyaman gitu sama schedulingnya di Toronto. Tapi di EWC udah kayak main CS schedulingnya benar-benar deket banget. Jadinya new experience sih buat gue. Fokus kita tuh tetap buat stage 2 buat qualify ke Champions di Paris. Dan EWC ini buat jembatannya itulah kayak buat mempersiapkan kita ke tahap itu. Jadi pas selesai Toronto itu kita sempat kayak lebih banyak persiapan dibanding sama Korut sih. Dan Pearl sama Split ini cuman sesekali kayak biar kita siap aja gitu buat pas nanti pertandingan di EWC. Dan kebetulan ada pas lawan NRG ini mungkin 1 in a 1000 possibility gitu kayak terjadi kita mainnya Split sama Pearl. Dimana ternyata mereka udah prepared karena mereka setahu gua mereka bootcamp buat persiapan EWC ini. Jadi kayak mereka pasti ada banyak persiapan Split sama Pearl gitu sih. It's nice for me to play against team outside Pacific and China because the China region we can scrim with them. But like EMEA, NA, we didn't have chance to practice with them much. So every time play with EMEA or NA team, it's like a lesson for me because you know EMEA gonna play like very slow, like Fnatic one. They play very slow, like very like map control. NA is like very like they have like player can just pop up anytime. So yeah, I learn a lot from Toronto and EWC. Yang pasti kalau gue buat personally karena gue berlabuh di role yang baru kayak bagus buat gue sih kayak ngelawan tim yang maksudnya proper dan juga jago gitu di high level. Jadi kayak pelajaran bagus dan juga buat big note buat tim kita itu karena kita slow starter kita harus cari fix buat gimana cara dari map 1 kita udah gacor gitu. Kita lagi masih cari solusinya sih buat langsung panas di map pertama karena kita selalu kalah. Kayaknya di map pertama kita lagi cari solusinya bareng-bareng dan kebetulan kita mungkin udah dapat solusinya tapi kita nggak tahu bakal work apa enggak gimana. Tapi ya kita bakal cobalah sebaiknya buat di stage 2. Ya jujur harus grinding lebih banyak sih. Terus biar bisa lolos ke Champs karena sebenarnya lebih penting Champs daripada ke Masters atau EWC menurut gue karena itu event yang paling terakhir dan orang biasanya lebih nganggep Champs itu lebih penting daripada event-event yang lain sih. Cuman ada juga di bagian outside game yang dimana mental side sih kita harus improve buat semua orang. Tetap harus do stuff together lah, activities together, tetap harus chemistry bonding karena buat kalian tahu sendiri
Gua pun di tim ini termasuk baru dari Januari, dan juga Crazy Guy juga baru banget dari stage 1 gitu. Jadi kita tetap harus banyak lebih bonding satu sama lain. Bareng-bareng lah ngelakuin aktivitas gitu. Jadi kayak nge-build trust satu sama lain juga di outside game itu akan translate ke dalam in game. Ya mungkin gue kali ini pengen perform aja sih buat lolosnya, bukan kayak yang stage 1 mungkin bisa dibilang Maxim kayak hard carry. Jadi gue mau stage 2 gue pengen ngebantu lah, bukan Maxim aja. Nembak yang lebih tajam aja sih, terus lebih kalem, karena kayaknya EWC gue nggak sekalem sebelumnya kayak di stage 1 atau nggak Toronto itu sih. I mean, always is like winning is the only reason you play is to win. There's like no other options. So you only play to win. Just like you don't want to lose. You can just try to win as much as you can. I just do it step by step. First game, try to get the first win, and then second win, and then make it to playoff, and then we're gonna aim for the champion ticket. Of course, we want to go for it. Like after the first time in Master, I feel like all the international event was very nice. Like it was a great experience. So I really hope we can make it to champion. Cuman buat sekarang kita mau fokus di lolos grup dulu, karena balik lagi mungkin kayaknya lolos grup itu yang paling susah daripada lolos ke event, karena kita tahu di grup kita sekarang benar-benar susah. Korean team semua isinya, jadi ya kita mau benar-benar fokus lah buat ngelawan mereka. Sorry banget buat Kingdom, kita kalah di EWC sama Toronto, benar-benar mengecewakan. Nggak buat kalian aja, tapi buat kita juga benar-benar mengecewakan. I hope you guys still can support us. We will try our best. We will put more effort to practice. Biar kita punya semangat juga buat ngebawa piala stage 2 lagi, semoga, dan bisa qualify ke Champions Paris. Please keep supporting us in stage 2. I hope you'll show good performance. And yeah, thank you for supporting us. Thank you semuanya yang udah support. Jangan lupa beli bundle RRQ.